Ito sir, pala yung unit nyo. Ayan yung battery nyo. So nilagyan namin siya ng tali kasi the first time na trinay namin yung unit nyo is yun nga na parang nag-wild siya, nag out of control yung unit, hindi malaman kung saan siya pupunta. So ngayon nilagyan lang namin siya ng tali for guide lang, if ever man na mag out of control yung unit, at least mabawi namin agad. Yan. So ito yung details ng unit nyo. Ito tayo naka-waypoint. Ayan, so details back. Ayan. So yun yung details ng unit. Ito balok pa yung cellphone. Yan. Okay, so dito wala naman siyang error, all goods naman lahat. So yan, try natin yung take off nya. Yan. Okay. Yan. So nilagyan lang namin ng guide yung ano. Yan. So yan. So okay naman yung unit nyo, stable. Yan, nakita nyo malakas yung hangin. Yan, angat natin. Yan, so yun yung unit. Yan. Stable. Yan, kahit di namin kontrolin. Yan. Yan. Stable yung unit. Okay. Camera, up and down ng camera. Camera dyan. Yan. Controllable. Yung good naman yung unit. Yan. Try natin i-landing. Sige, Jet. Landing mo. Sige, landing mo. Yan. Yan. So, safe. So, isa pa. Try natin ulit. Try ulit natin. Take off. Yan. So good. Unit. Okay. Landing. Yan. So error. Wala. Malapit lang tayo sa airbase. Yan. Yan. Okay.